CD yan. CD. Wala ng CD. Bagan tayo city sa party sa party ko ang bagan tayo city Esyo pa, Esyo. SU pala, SU. Pabitan pa yan. Chikats pa city nga ba? Esyo lang na lang. Tunggus, lalaro ba Tunggus? Sabi. Tara, push natin tamo sa headbox. Lalaro naman. Okay lang kung lalaro. Kasi, baba naman. Next naman tayo. Left side. Baba 7. Okay, start na. Tara, pasok ka. Okay, records muna kayo, guys. Pasok ka na. Okay, records ka. Pasok ka, guys, ha. Pasok ka. Okay na? Okay, paset na yung mga nandito sa app. Paset na. Sige. Ito na, laro Okay, mako lang. Tara, 3, 2, 1, tara, gamit na, guys. Gamit. Palep. Walang mauna sa macro, para pag-cancel command, atras kayo. Okay, grass. Okay, pakapal pedes. Pedes. Walk. 3, 2, 1, push. Katin nyo na to, bakit ito live? Makasi, up. 147, up. Okay, katin nyo. Akyat. Pag kayo magtira balik dyan. Okay, akyat pa. Ubus pa to, guys. Okay, nice cut. Pasok may namatay. Tingin sa mga kapamit tayo. Gamit. Okay, gamit pa. 3, 2, 1. Dito mo to, makasi, up. Nice one. 147. Up. Ito pa. Ay, huwag niyo patayin 64. 64 pa rin. Sorry. Pasok may namatay. May badge na 64. Huwag na patayin. Pag napunta kayo sa set po. Pasok may daan. 3, 2, 1, MA. Tara. 3, 2, 1. Push right. Right side. Yeah, push right. Okay, diretso damo. Damo lang, guys. Damo. Yeah, pakapal pedes. Walk lahat na nasa harap. Ito na sila sa taas natin, Nasa taas natin. Yeah, dito na tayo. Pakapal po. 3, 2, 1. Tara, akyat tagdan. Pitasan to, makase. Up. Okay, huwag niyo i-bait kampi nyo. Okay, pitas. Pasok. Sige, tulak pa. Para sa mga AG. Tulak pa. Okay, ubos dapat yan. Ubos yan. Pasukin nyo na, guys. Pasukin nyo yung Eskinita side. Huwag kayo makipagpitasan sa FS. Okay, ubos tayo. Esperabay. Yeah, Esperabay. Okay, tapak. Masaling party. 641, walang party. Tapak. 3, 2, 1, pasok out. Andyan yung singka. Okay, 8, 7. Okay, mako lang. 6, 5. Paset po. 4, 3, 2, 1. Dito po MH. Paset po. Pabili nga po. Okay, mako lang muna. Uy. Wala pa. Ito pa yung iba. Hindi pa nakakaset. Okay, mako lang. 3, 2, 1. Tara, push. Left hagdan. Iakyat. Left hagdan. Yeah, diretso. Diretso. Makakita mga brawler, Pakapalan dito. Pabar tayo, MH. Likod. Sige, dito. Mako. Okay, mako lang. 3, 2, 1, MH. Okay, dito lang muna. 3, 2, 1, tara balik. Pinanggalingan pa, Pinanggalingan. Okay, push nyo. Ulit na itong mga to. Sumunod kayo, dito lang. Mako lang. Pasok ka namatay. Hindi pa yan, Sig. Pumasok ng R.
Gilang. Dito lang kayo makuha. 3, 2, 1, tara, baba. Baba tayo guys. Baba. Walk lang. Okay, 3, 2, 1, push. Okay, main five tayo. Itabol to, makase. Natatrakan. Dito, pasok lang ang ng matay. Pre, sumunod kayo sa mga pre. Ang dami na namin dun sa papuntang skating. Nandiyan pa rin kayo sa akin. Okay, pasok ka naman tayo. Dito ang MH. Dito ang push. Pamid. Mahirap makik sa guild dito guys ha. Sumunod kayo naman. Hindi kayo makapaglaro. Okay, walk lahat na nasa harap, pedes. Pedes. 3, 2, 1, tara. Gamit. Left and right ha. Wala. Okay, cambio pa left. Huwag yung patayin yan. 64 yan. Okay. Diretso. Ganyan. Walk lahat na alam pag press. Walang magpapakita. 3, 2, 1, MH po. 3, 2, 1, tara. Push na pa left. Eto na ha. Kita mo na to. 1, ha. Okay, push portal. Kita mo lahat yan. Okay, ito pa. Okay ba? Pasok ka na matay. Okay, pasok pa. Parang guling nga po. Okay, pasok ka na matay. Papa-MH ka. 3, 2, 1, MH. MH po. 3, 2, ala pa, oy! 3, 2, 1, push mid. Push mid. Huwag niyong tirahin yung pe. Huwag niyo tirahin mga MP, pre. Basta MP, huwag niyo tirahin. No, pakapal sa makla, command. 3, 2, 1, push mid, tara, 1 wave. Push mid. Tapos makase, ito sa harapan, makase. Walang mag-rebate, ha? Putak, hindi naman naglag. Okay, pasok portal. Patay sa makla. Pasok mid namatay. Hoy, 64! Top left! Kenan! Ano yan? Right side. Ito na, tapos tapat pa. May 64 yung tumitira sa, sa minya. Okay, palag pa sa meron. Okay, wala nang papasok. Okay, wala nang papasok. Maraming salamat, Kenan, huwag magre-reklamo yung Kenan. Binira kita pare ha. Ang kulit eh. Simula ha. Nakita ko rin eh. Okay, tapak. SP na. Pasok ka. Mid Phoenix. Set na po, guys. Labas yun. Okay, pinaw po yung wing. 3, 2, 1, tara. Gamit. Pasali yung JC. Ganyan na yan. Pasalin JC ah. Sino may slot? Okay. Kami 1 slot. Grass, pakapal ha. Huwag natin nasa harapan. Pedes lang. Okay, pedes lang. Ito na sila. Sasalpukin natin to. Walang bubuka. 3, 2, 1. Kaya Aragua. Push. Tulak niya. Kasi combo ha. Okay, 147 up. Takay na tornado mo. Isang barang kaya. Okay, push nyo. Palag. Ayan patakusa. Skating. Skating guys. Skating. Okay, push pa. Ubus pa. Okay, ubus pa. Pasok min namatay. Okay, pasok min namatay guys. Okay, pasok mid. Okay, pasok mid. Makro. Dikit sa makro. Layo ng buka nyo. Left side. Okay, payamit po. 1 up. Takay na, patay. Kaya freedom par. O 7 up. Okay, push pa. Pasok min namatay. May napatay ba yung maya? Wala. 3, 2, 1. Cambio rin tayo. Mga patingin na kaparay. May easy ba 641? Pa-spam naman, thank you. Okay, paray. Push right. Okay, pakapal dito pedes ha. Compress. 3, 2, 1. Tara. Okay, push nyo. Combo, makase. Up, okay. May sink sa likod. Pakibira po. Pakibira yung sink. Cancel ko na.
Cancel sync. Okay, palag pa. Ubus yan. Okay, palag, pa-right. Dami na pala dito. Pasok right namatay. Compress pa makra. Okay, wag itirahin yung mga FF na yun. Matik yan. FS ng kabilang party yan. Okay, pasok right. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 push. Push pamid. Left side dyan. Pamid. Okay, grass land. Yeah, walk. Pasalubong. Salpok na. 1, up. Salpok 7, up. Okay, tulak. Okay, gusto. Hanap takusa. Possible manggaling sa lapa. Compress macro. Macro na po. Ito sila pa, tapabihin na po. Nice. Okay, bilhin nyo na bilhin. Parin nga po kayo. Ito pa MH. Okay, pasok may namatay. Ito po, 3, 2, 1, left side. Go left. Pasalit dito, Hira. Man. Ay, wait. Okay, go left. Mare, layo kayo konti, Mare. Pakapal makro. 3, 2, 1, talapos portal main. Laser. Ito na, makasay combo. Up. Likod sync SG. Okay. Cambio likod. Okay, ito na. Ayun, kinakat na ng 64. Ito pa, portal pa. Ayun na yung sync ng finish. Wala nang papasok. Okay, palag pa sa meron. Okay na, ubus kayo. SP revive portal na, guys. Okay, tapak L. Papalag tayo dito. 3, 2, 1, pasok L. Okay, pasok po L. Okay, palag tayo dito. Paset. 5, 4, 3, 2, 1. Kuweba po. Okay, palag niyo sa kuweba. Pasok L na matay. Ito pa, galing. Sing. Galing tuloy. Okay, pasok L na matay. Pasok L. Compress macro po, magpapamid ako. 3 to na MH. 3, 2, 1, tara. Push mid pa right. Compress macro. Yeah, walk lahat na nasa harap, pakapalpedes. Yeah, pakapal lang. Pasalubong. 3, 2, 1, tapal, left and right, tapasundot na lang MH, ha. Yeah, push mid, off, cancel, skating nyo, guys. Yeah, skating, tingin portal mid. Yeah, deny na yan, hala na yan. Ganun portal, dito lang. Putang, Bekis, ang puta. Yeah, dito lang. Tingin sa likod, takusa. Up, cancel. Ngay, takusa, push takusa, left side, 1, up. Okay, 147 up. Ngay. Cambio. Balik mid. Lumalabas na. Ngay. Palag. Okay, palagan niya. Ubus pa. Okay, palag pa sa meron. Dali. Andiyan na yung sync ng SG, ha. Okay, palag lang. Okay, palag. SP revive. Pasag tayo. Tapak mid. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid, guys. Paset na po. 8, 7, bubuka to, 6, 5, 3, 2, 1. Tara, sandbox skating. Salpok na. Makasay, combo. Up. Paray tayo, right side, oh. Okay, push pa. Mababasag pa. Kaya. Oh, left side sync. Left side sync. Okay. Go, Roxette. Geng. Palag pa. Wala nang papasok, ha. Okay, wala nang papasok. SP revive portal. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7,
Okay, set po. 6, 5. Recovery sila po. 3, 2, 1. Game. Acting yan, oh. Push natin. Makase, up. Wasak. 147, up. Okay, palag. Kaya. Galing flash yan. Oh, huwag niyo tirahin na MP. Pasok minamatay. Pasok po mid namatay. Dito nga kayo sa macro para nakikita kayo mga bagong pasok. Macro. Papabito ka kayo, mate. Second FS. Okay, mate. 3, 2, 1, MH nga po. 3, 2, 1, push left. Left side. Okay, push left. Walk, pakapal sa macro, guys. Pakapal sa macro. Okay, pakapal sa macro. 3, 2, 1, tara, push portal. Portal na tayo, guys. Portal. Combo, hawak, makase, combo. 3, 2, 1, kato lang, makase, up. Okay, pakuloy na, 147, up. Okay, palag nyo. Ubus natin yan. Okay, palag. Pareho sa mapa, pasok kayo namatay. Palag sa Pokeji, pasok kayo namatay. Okay, palag pa, kuya ba? Oh, may bagong dating sa portal. Up, back. Okay, pasok kayo namatay. Okay, pasok po L. Nagpara Phoenix. Ano pa? Okay, pakapal. Relax lang po. Pasok L. Kainin muna natin to. 8, 7, macro lang, walang tatakbo. 6, 5, kuweba, 4, 3, 2, 1, itabol, makase, combo, up, 147, up, ge, pitas pa, ge, palag lang, ge, palag niya, ge, palag pa, buhay. O, may tumakbo, sig ng Phoenix, ha, tumatakbo, ha, babalik yan. Okay, tapalan niya lang. Pasok kayo namatay. Compress po macro. Saan po kayo, Phoenix? Uwi na kayo. Kulit nyo. Dahil pa namatay pa. Okay, wala. Pasok kayo namatay. Ito yung sig ng SG, ha. Yan ang Phoenix. SG nga. Yeah, 3, 2, 1. Pushing nga. Yeah, push nyo yung sync. Yeah, kapal na pala dito, pre. Andito na rin yung Defiance sa right side natin. Defiance, ha. Ganyan. Pushing. Ito na, Defiance, Right side, makase, up. 147, up. Okay, palag nyo. Sige, palag. Oh, up. Oh, dyan muna kayo, 64. Mamaya na kayo. Pasok kayo namatay. Yung 64, wag kayong didikit habang clash para hindi tayo nagka-atirahan. Okay, pasok L. 8, 7, 5 po. Macro 6. Yeah, mana ka BA. Nag-quartal. 3, 2, 1, tara, push mid tayo, nandun na kalaban. Okay, push mid. Eh, gago, nakuha. Ayun, luwa. Game. Pasok mid. Mid pa. Okay, pasok po mid. Okay, pasok mid. 3, 2, 1, tara, push up. Push up. Tako sa packet. Up, tapos sa balik skating, makase, combo, up. Okay, 147, up. Okay, gusto. Okay, dito lang, pasok min namatay. Dito tayo, makapapag dito. Sino yun? Ayan na, Defiance, left side, Defiance. Okay, combo, makase, up. 147, up. Okay, pitas pa, manipis yan. Right side niya, sync. Pakiubos, kaya. Okay, palag pa sa meron. Okay, palagan nyo lang. Palag nyo pa. Wala nang papasok, ha? Okay, palag lang buhay. Wala nang papasok, ha? SP5, tapak mid. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Yes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push left and right. Makase, up. 147, up. Okay, palag. Okay, palag niya.
Pag sinabing push, tulak agad, pre. Pag nila-bait yung harap. Okay, palag pa sa meron. Kaya pa? Okay, palag nyo lang. Okay, palag pa. Panalo. Panalo pa, oh. Dilalagay Hagdan, kayo. likod. At takusa galing right. Ay, galing left, sorry. Okay, palag. Okay, wasak pa, oh. Push niya. Ubus pa. Pareso nga po. Excuse me. Pareso po, Didiretso KD. ko man. Sige lang. Pasok mid namatay, guys. Pasok mid namatay. Pasok po mid. Compress na po sa macro. Naka-recover na yung Phoenix, ha. Okay, pasok mid po. Macro. Kaya na kayo. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara. Push right tayo, guys. Push right. Okay, pa-right. Okay, diretso. Sing likod. Up, cambio. Walk. Kahanap sing. Hindi, push nyo nga. Ulit. Macro, no? Balik, macro. Dikit macro. Okay, dito lang tayo. Tapos next. Ito na. Sing ulit Dali po. ko. 3, 2, ha? Okay, 3, 2, 1. Push nyo sila, panda. Nawala. Gago, bilis. Naka-crawl na yan, ha? Nagpahagdan. Nasa hagdan taas. Dito lang kahit na makma. Tara nga, push nga tayo, Portal R. Okay, Portal R. Takin ng R na yan. Makase, up. 1, 2. Takin na, wasak. Okay, 1 for 7, up. Pareso nga ka. Bangis kaya. Okay, push pa. Pasok na tayo. Pushing na sila panda. Pushing Sir. na yan, sing. Tapal. Makase, up. Wasak, 1 for 7, up. Wasak pala kayo. Okay, wasak sila. Pasok ka naman tayo. Compress macro, guys. Gago. Ay, gang karakter to. Kala ko patay pa rin. Okay, pasok ka lang po. Defiant. Pushing Phoenix. Tapal. Tapos puta, huwag nyo atrasan. Ano pa ngayon? Okay, palag. Tulak nyo. Ang dami nagtatakbo eh. Okay, tulak pa. Okay, dito lang kayo. May na-bypass pa kayo, ha? Okay, macro. Ito, yung mga siko. Makase, up. 147, up. Okay, palag. Clear nyo. Pasok ka namatay. Nice one, Carla. Ay, tapos pala. Tanga! Okay, pasok ka namatay. Compress po macro. Pag sinalubong kayo ng nakalaban, ang lakas-lakas niya, atras niya. Sayang plus 8. Binili niyo ba yan para mag-trust? Ay. Okay, macro pa. Pabita pa yan, 3, 2, 1. Tara, push me. Left side. Okay, push palep. Grasay tanan. Oh, sa lubong, makase, up. Okay, palag. 1 for 7, up. Okay, tulak. Nakin, nababahingan lang yan. Okay, Vinsanity, oh. Oh, Meron pa sa likod, ha? Pumasok sa area yung sing. Okay. Mako pa, tingin po Mako. Be, Mako! Ayan na. Puta, sinatubong niya agad. Okay, patay ka dyan. Tara, push natin. Pa. Makase. Sa likod niya, Defiant. Up. Okay, dito na tayo. Crossing portal. Crossing lang. Crossing pedes pala. Portal tuloy. Ito na, Defiance spray. Combo, Makase. Up. 1 for 7, up. Okay, pitas pa. O, tingin sa likod. Sing. Cancel ko na sing. Nice one. Galing ka. Okay. Tulak pa. Kaya pa. Makapal pa kayo. Second wave naman. Sila panda. Parang deck, parang nga. Okay, palag pa. Kaya pa. Basag tayo. Experiment portal. Okay. Tapakan. Pasok. Dami niya pa. Yeah, go. Para mapigang pa tayo. Yeah, go. Pasok ka. Pasok ka po. Nandun lang kalaban natin pa eh. Mabilis ang set lang. 3, 2, 1, MH po. 3, 2, 1, tara, push tayo. Palit. O, eto Right na, side. sa lutong na, right side natin, no? Makase, Aba, ando. 7, okay, tuloy lang. Ayan, manipis naman dito. Pakapal makro. Tapos nasa taas.
3, 2, 1. Tara, akyat, hagdan left, hagdan. Tulak niya. Kasalubong. Okay, up. Wasak. 147. Up. Sige, tulak. Sige, makipagkayo. Matras. Huwag kayong matras. Huwag niyo atrasan. Ubus pa yata, guys. Ubus pa yata. Ubus pa. Tara, balik ka. Pasok ka namatay. Tara, pabalik tayo. Okay, swimming niyo yan. Ilangay niya. Tapal ako sa sila panda, makasi. Okay, palag pa. Sa sink to. Okay, palag. Pasok ka namatay, guys, ha. Pasok ka namatay, ha. Okay, palag lang. Pasok ka namatay, habol kayo dito, pedes. Ito, birayin nyo. Mga BA sink. na yung sync. Naka-BA. Nabiyay na daw. Pasok ka namatay, habol kayo dito, bossing. Tara, manipis na yan. Tara, go. Kaya yan, sa likod mo, Mino. Okay, dito na tayo, Macro po. Mga namatay, pasok ka lang. Nice one. Ubusa. Ito na ulit. Makasay, 147. Gay, palag nyo. Gay, ubus pa. Putang ina yan, di na ako napahinga. Yeah, palag lang. Pareso nga ako kay G. Ubus pa. Pasok ka namatay. Pasilip nga po portal, Pasilip po portal. Pumasok sync. Okay, babad na. Phoenix to Tingin po na ako. Sigipan na, guys. Yeah, naka-BA na to. Sila Delta. Pushing. Sige, tabi tayo. Sigipan nyo lang. Huwag mo tutulak dito lang tayo. Hindi makakatag siya. Para makita ko rin yung nasa likod. Nandito na takusa. Palagay sa akin. Start na tayo takusa. Nandito na. 3, 2, 1. MH po, macro. Macro, guys. Macro. 3, 2, 1. Push left. Palit. Ito, matras. Okay, diretso lang. Yeah, nasa portal lang yung mga sync. Okay, diretso lang. Ito na sila takusa. Naka-engage dito. Amo na to, guys. Wakase. 147. Ubusin nyo. Linis na lang tayo dito. Janitor mode. Okay, ubus to, guys. Okay, palagan nyo. Palagan nyo pa, pre. Palagan nyo lang. King on the way na. Pumasok yung SG. Saan magagaling to? Sa Right. Armata. Pakapal mo ako, guys. Sasaluhin natin to. Ito na. Ito, makasi, wasak. Tangina, kikashid. Pasok min namatay. Tara, push min tayo. Pasok min namatay, guys. Tangina, tingnan nyo. Lalakas nyo naman. Ba't tinakapas nyo mga weapon nyo? Okay, pasok min. Pahinga contact. Teka lang, inom lang. Nandito na lahat. Pabitaw ko MH. 3, 2, 1, tara. Push tayo, right? Gago, kagulo, tara. Uy, si Darkness, lumagpag 10, oh. Uy, walk. 3, 2, 1, Kasalubong sync. salpok. Hindi, atin nyo na sa portal. Atin nyo. Kaya hindi na guys, may makasi. Putang ina, patay kayo. DM pa. Pasok R namatay. Ikaw meron man. Sasalpok ko rin tayo. May nakas yata. Kaya pasok R, mga namatay. Antayin namin kayo. Pasok R kayo, guys. Pasok R. Be, wala pa akong pitatakbo, hoy! Ay! Ano ba yan? Artus, kulit mo na naman. Nasa hagdan yung sync na SG sila panda. Sige. Paribihin nga po. Paribihin Yan, po. dito lang sa taas. Andito na, recover na tayo. 3, 2, 1, tara po. Shagdan left. Akyatin niya. Pinasok na ni Cruz. Makasi, Wala ha? Yeah, BBA ko. Takina, sa dami natin na yan, dito, tornado ko, guys, ha? Gaya, push nyo. Habol. Ha? Macro. 3, 2, 1. Tara, push nyo. Ubus, gago. Macro lang, guys. Sasalpok tayo sa mid, guys. 3, 2, 1. Magagaling sa ano nyo ha? Sa kabila. Masaray pa na. Ipinano ka ba makasi, ha? Kaya parang dito. Think pocket. Nagta naman. Kaya marikis naman, pansinin nyo hagdan. Pareso nga po. Yung hagdan, pansinin nyo, guys. Pasok min namatay. Saan ka? Andito sa tulay, pre. Tulad. Yan.
Okay, pasok mid naman tayo guys. Pasok mid. Okay, go portal mid. Okay, pasok kayo mid. Push nyo portal mid guys. Okay, ito pa yung mga sync pa. Sila Delta Virus ba? Putang ina nga. Okay, pasok mid guys. Tingin po macro. Ito na sila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara push, Makase. Hitable. 147. Okay, pasukin nyo. Manipis. Gagawa rin ng pangarap dyan. Putang ina nyo, warat. Warat ulit. Pasok min namatay. Dito na tapusan. Next natin na 3, 2, 1 MH po. Takusa nasa left hagdan. Lagyan na. Hello. Pasok po mid. Left hagdan, takusa. Okay. 3, 2, 1 MH po. Pa-MH nga po. Pa-MH na po. After na to ha. Plus tayo Phoenix. 3, 2, 1 akyat. Akyat lang hagdan. Ito na, pababa. Salubungan. Kaya akyat na. Makasi. 147. Pasok. Ubus to. Hindi ako papayag na hindi. Kaya, palag pa. Balik makro. Pasok mid po namatay. Sundin namin kayo guys. Lahat po namatay, pasok mid. Tara, sundo. Mid. Portal muna tayo. Antay ka, kampe. Pasok mid ha. Mako lang. Skating. Skating na. Ito na Phoenix. Makasi. May sync din sa hagdan ah. Left side naman yung sync. Putang ina kasi. Labas na hayop na yan. Okay, left side. Ubos ha. Pasok mid namatay. Palay sa mapa. Okay, pasok mid namatay. Tingin, okay naman. Empo, Pasok mid, kill left. pasok mid. Left din manggagaling sync ng yan ah. Ay, sinabs ha. Gumagawa ang pangarap po. Okay, pasok mid po. Sync ha. Sa left. Ito, sync naman. Left side. Push nyo na Makasi. Up. 7. Up. Ito na lang. Usap. Mga pasan. Okay, palag nyo guys. Ubus yan. Pasok mid namatay. Pumasok portal Phoenix sa amin. Andi na talaga. Pasok mid. Go kayo mid portal kayo guys. Mga nasa loob. Punta kayo mid portal. Pasalubong ko kami. Ito na. Agalo na. Salpokin nyo na. Isang ano ito. Gagano lang. Okay, palag nyo. Kaya nyo. Makapal pa kayo guys. Ubus tayo. Okay, yung mga bagong pasok. 3, 2, 1. Push mid. Pasok mid namatay. Sasaloy namin to. Makase. Up. 147. Up. Okay, push namin to. Okay, nakakontrol pa. Pasok mid namatay. Okay, palag nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na sa inyo guys. Itabol na. Palag nyo. Ubus pa to. Ito ba yung sig ka? Nasa pedestrian lane. Okay, Ubus pa, gago. Gago, wasak to. Yeah, naka-BA. Wasak to, papa. Maniwala guys. Ubus to. Anli, ah. Promise. Maanli. Pasok tingin sa pit. Puta kinang yan. Dito kayo sa mga kayo guys. Si 2J, parang lobster. Palag niya. Sikap. Okay, palag pa. Puta kinang ni Moma. Okay, sila lang. So, hitable, Makase. Up. Mako lang guys ha. 147. Up. Ubus pa ulit. Yeah, nagpaanli. Ubus pa ulit. Pasok din namatay. Dahil akyat kayo sa macro, please. Akyat kayo sa macro para makita kayo laban. Hindi ako nakain. Yeah, naka-BA itong mga sync ha, sila Delta. Naka-BA tayo sync. Pabitaw po MH sa macro. 3, 2, 1, MH. MH po. 3, 2, 1. Push na yung basket. Push na sa basket. Ubus na naman. Pasok din namatay. Putang ina, hindi na napahinga. Nagpalit. Bumitaw. Nandito naman Signi Panda kasama ang Takusa. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1. Push niya pa left side. Choose niya pa left side. Makase. Up. 147. Up. Ubus pa to. Putang ina nyo talaga. Palag. Palag nyo. Uy, si Dogme. Ulul. Ito pa. FS pa. Pasok mid ulit namatay. Portal naman mid. Pedestrian mid. Tingin kayo left ha. Tingin kayo left side guys. Inihinga na ako. Punta kayo ng mga kalaban tayo lumubay. Pasok mid ka. Sa hagdan. Wala sa akin na daw. Takay na mababawat na ako. Okay, Ganda. mga mababaan dito lang. 3, 2,
1, MH. Ayaw bumaba eh. 3, 2, 1, tara, akitin natin. Putang ina ngayon pa ba susuko? Malaki na punan. Akit. Makase, combo, up. 147, up. Get, push. Ubos na naman. Pukinigin na nyo. Get palag. Wasak, olo. Oh, balik. Up, balik, makro. May sing sa dulo pa. Makro pa. Tara, balik tayo portal. May ibig tayo kasi wala tayong gagalawan. Portal mid guys. Yung mga namatay, pasok mid guys. Pasok kayo mid mga namatay. Dito lang tayo, baka pa tayo dito. Tingin left and right lang. Teka, inom lang ulit ako. Dito lang. 3, 2, 1, MA. 3, 2, 1, tala. Push right. Okay, diretso nyo. Nagpahagdan, Phoenix. Nagpagdan daw, katin nyo. Okay, nahabol ako. Akyat. Bumalik. Makase, up. 147, up. Tulak nyo. Ubus na naman. Putang ina, rampage na naman. Balik tayo pinanggalingan. Ito na takusa, sasalubungin natin. Macro po, guys. Macro. Dito lang, pasok at namatay. Sasalubungin namin guys. Pasok at namatay. Tara, push right. Push right tayo guys, push right. Hawak makase ha. Interpret na lang. Wow, if ever. Likod nyo, tapos Cambio. Makase, up. 147, up. Ubos na naman yan. Tangina, upo. Palagyan. Wasak ang ulo. Palagyan pa. Ginawa nyong mags. Putang ina nyo. Pagkain lahat sa amin. Balik naman kayo Portal R. Huwag nyo tirahin Showcakes. Hello Showcakes. Pasok R. Gilid kayo mare. Walang titira sa MP ha. Putang ina, tumira pa. Sino ba yan? Pasok R. Paribihin nga pa. Phoenix galing L. Grass na. Galing Eldon Phoenix, magkakasalubong tayo kami. 3, 2, 1 MH, 3, 2, 1 tara push. Palep guys, gamit tayo. Eto na, clashing na sila. Putang ina, lakas naman S69 talaga. Ang ganda talaga, ang galing ng coder mo. Walk. May light speed tayo guys. 3, 2, 1, tara, gamit skating. Left side naman, sink ka. 3, 2, 1, diretso nyo. Palep. Takusa, Combo, Grass. makase, up. Ito pa, gulo na yan, naipit yan. 147 sa Takusa, up. Palag nyo. Ubus na naman yan. Pukiningin na yan. Diretso nyo sa L. Gapang tayo dito, Macro. Phoenix Macro po, nasa guys. mid portal. Dito tayo, Macro. Pasok may namatay, guys. Pasok may namatay. Macro Phoenix pa, portal papabinaw mid. ako MH. Macro pa, papa-MH ako. 3, 2, 1. Dito MH. 3, 2, 1. Gamit. Lahat na namatay. Pasok mid. Salubong to. Macro. Salubong. 3, 2, 1. Makase, up. 147, up. Buka. Go. Putang ina, pa. Lagkit. Palag pa. Mid naman. Ayun, na-sync ka. Mid-sync. 147, Makase. Putang ina, iyak nyo na lahat yan. Ayun, Ubos. naka-BA din yan. Pasok mid namatay. Macro na kayo. Likod naman. Go left side. Ito na naman sila panda. Hindi, mga naka-BA na Makase, sila. combo, up. 147, up. Push nyo pa. Lo. Pasok may namatay guys. Dito yung mga buhay sa macro ko. Macro ko buhay. Phoenix nasa L na pumasok. Nasa L na daw Phoenix guys. Pasok na lang med yung mga namatay. Nasalpukin na naman natin to. Pabitaw po MH. 3, 2, 1. Go left side. Paribigay na rin to. Go left side. Push po tayo. Walk lahat na nasa harapan. Marami na iiwan. Walk. 3, 2, 1. Push. Diretso. Diretso. Akit ang tinitigan. Maka. Salo ulit ako, na-DC ako. 3, 2, 1. Salpok ka dyan. DMD. Makase, combo, up. 147, up. Ubus pa to guys. Pasukin nyo. Huwag nyo ibit yung nakakasa likod. Push pa. Bus. Subas. Pareso nga pa. Pasok kayo namatay. Pareso po ang ready. Tara, push left Right. side portal. Right ako sa nakatambay Okay. sa bilog. Left buo na na tayo. Left na tayo. Sundo ka kampe. Pasok left namatay.
Yeah, pasok lang namatay, pasok lang namatay. Pumasok na Phoenix mid. Okay. Okay, mako sa mako kayo mag-box, Pag may sumugot, takbo lang din naman kayo. Mako. 3, 2, 1, damage. Paribit po, konti. Okay na pala. 3, 2, 1, tara, push natin mid. Moving pa right Phoenix. Okay, diretso tayo. Huwag nyo tara yung MP pa eh. Tinira ako eh. Sorry. Ay, ikaw ba yan? Jimmy, tirahin mo. Ikaw pa na yan eh. Skating tayo, skating. Wala nang tao dyan. Nasa right na sila. Kakagulo to. Kami dito, mako. Manlilito tayo. O, tara, akit tagdan. Andito sa hagdan, tapos sa mga kasalubong nyo. Pagkakait na to. 3, 2, 1, push. Baka, say up. 147, up. Game, ubus pa. Patay na ako, pero naka-average pa rin. Mga tulad. Nice one. Okay, diretso nyo. Pasok arpo namatay. Pabiyay nga, patita. Nalikuran ata tayo. Ay, kasi nag-judge mo na. Okay, pasok kayo guys. Sakit kayo. Likod. Tingnan. Sa baba, meron din main. Pusing sa inyo. Happy. Nawala ang mic mo. Sorry. Wala na papasok. Espero wave na pa. Wala na papasok. Sorry. Sila mic. Sila panda nasa Okay, tapaka. 3, 2, 1. Pasok po. Argo. 7, 6, 5. Pasok lang nga. Okay, try. Kasi, walang atras. Marco lang. Kasi, up. 7, up. Bila. Left side naman yung sink. Left side po sink, guys. Okay, palag pa. Makapal kayo, huwag kayo magkuya-bag eh. Iyakanti nyo yan. Kinginan yan, okay. Palag pa. Pasok ka namatay. Meron pa sa portal madami to. Pasok arpo namatay. O, portal side. Pakitingnan. Yung mga nasa kuya pa dyan, 8, 7, 6, 5. O, nag-SP. Pasok arpo kayo, guys. Pasok arpo. Nagpamid Phoenix. O, hindi na natin pamamay ngayon yan. Bitaw niya MH. 3, 2, 1. Okay, isa pa. Paripit nga po. 3, 2, 1. Tara, gamit tayo. Ako sa skating. Magka-clashing to. Magka-clash yan. Sakto tayo yan. Splashing na. Punta ka na. Wala na boses. Okay, diretso na. Wala pa lang. Lagi, inubos ng takuso. Okay, ubos daw sa takusa. Puta ka na. Luwala ka sa takusa. Kaya, push nyo. Portal. Kaya makasi. Itamon ta si Laray. O, diretso nyo. Deputa side. Puta, ay naman. Pasok minamatay, guys. Pasok minamatay. Uy, si King. King na mo. Okay, pasok mid. Pumasok Ay, na ng kasama Phoenix. Ayan na yung... Phoenix L, pumasok na. Back na. Hindi na makakapitas yan. Hindi diretso yan. 3, 2, 1. Pabitaw po MH. Tingin sa mapa. Puta kayo na kasi. Pagtilak yung sink. Ang daming umabot. 3, 2, 1. Push left. Yes, skating na. Ito sila Dito pa. Makasi. Up. Okay, tara, push. L. Dito pa. Wala akong pinakyat. Moving na. Moving rush. Wala akong pinakyat, pre. O, dito tayo magka-clash ng class. Makasi. Up. Okay, salpok nyo. Okay, tulak. Sink likod. O, same likod naman daw. Pinanggalingan. Makasi. Up. O, ubos. 147. Up. Okay, palag pa. Pasok L namatay. Tara, push tayo L. Ito pa, Makasi ulit. Up ulit. 147 ulit. Okay, push left. Pasok left namatay. Okay, pasok left namatay. Makro. Okay, pag 3 piraso lang yung sink, punta ng dalawang parte tumulak. Pumasok na Phoenix mid. Dito na, nagkakap tayo. Pabitaw po MH. 3, 2, 1. Tara, gamit tayo. Salubong ka na banda. Korpo, Makasi. Up. 147. Up. Okay, tulak niya. May ibig yan. Makasi. Moving Phoenix palip. Okay. Salubong tayo. Ito muna, clear nyo muna sa banda. Wasa. Dito lang. Ito yung sink muna. Portal. Lahat portal.
Papalagan tayo dito, combo, makase, O, nag-portal, pinanggalingan. Yung mako po. Hindi agad tutuloy yan. Papaya-mix po ako, compress po tayo. Nandito na yata ako sa right side. Makla. 3, 2, 1, tara, push right tayo, push right. Okay, right hagdan. Left hagdan, Phoenix. Okay, left and right to, makase, Okay, kita ko yan, pre. Tingin naman ko lang. Pushing left. Tuloy. Huwag nyo nang palabasin. Hindi, palagan nyo. Dahil huwag nyo nang ubusin yung kausa. Palagan nyo dito sa tulay. Okay, nahabot nyo yan. Dahil, okay, recover. Tapak mid, guys, tapak mid. Pag nagpa-cancel na ako, huwag nyo nang apulin. Ano kayo, dogs? Okay, pasok mid. Mid Defiance. Okay, palag tayo dito pa nag-aantay. 8, 7, sasalpukin natin to, happy tayo, mage. 5, 4, 3, maklo, 2, 1. Tara, push natin, push. Okay, up. Wasak yan, 1 for 7, up. Okay, palag nyo, ubos yan. Okay, palag nyo, guys. Pasok may namatay. 3, 2, 1. Eto na yung sing. Galing butas, wasak. Okay, pasokin ka, be. Sa basket. Hey, pasok may namatay. Pareso nga pa. Pasok with lang namatay. Yung mga sink, 3 piraso to, makakapatay ito. Nasa right side. Nakabigay na yan. Paring pa yung pareso nga pa. Okay, pasok may namatay. Pasok mid tayo, guys. Pasok mid. Pag-cancel ko mag-tayo, huwag na yung balak niya. Pumasok ng El Phoenix. Go-L, 3, 2, 1, go-L tayo, guys. Malalim po ng kanina ng takusa. Mamaya na yan. Cancel ko man, tigil. Ganun lang, pre. Moving na Phoenix ha. Likod niya takusa, galing hagdan. Tingin na ako. Likod. Makro. Sunod sa makro. Magkakaipitan to. Makase, up. 147, up. Okay, palang nyo. Bubo ka yan. Okay. Diretso pa. Tulak. O, takusa naman. Naubos nyo na yung defiance. Takusa naman. Takusa. Okay, Gumagapang to. ubos pa. Pareso nga po. Kapuha na. Tang ba? Okay, diretso. Pedes, pre. Gagi, Naka-cancel ka ni Sir. Okay. Ubos pa. Palag pa. Pasok ang namatay. Tara, sundo tayo kape. Eto na kasi. Sing. Combo, makase. Up. Okay, palag nyo. Habulin nyo sing. Sige, habulin nyo. Pasok ang namatay, guys. Pasok ang namatay. Go-portal na kayo. Go-portal na. UW, pinipitas kayo. Ayun na. Bumitira pa yung sing. Ayan na yung Phoenix Defiance. Bagong pasok. Ito na, Phoenix. Makase. Up. Takinan, lalalo na ko lang galingan nyo. 4-7, up. Okay, palag pa. Di akin yan. Palag pa, pasok ka. Palag pa, tapakil. Okay, tapakil, guys. Tapakil. 3, 2, 1, pasokil. Okay, pasokil. Pakapal na, guys. Pakapal na. 8, 7, 6. Pabiyay nga po. 3, 2, 1. Payamins po. Pabiyay na rin. 3, 2, 1. Tara, push natin. Makro. Makase. Up. Left and right lang. 147. Up. Okay, tulak nyo. Putang ina naman. Okay, palag pa. Hanggang palag lang. Pasok ang namatay. Pareso nga po, KD. Pasok ang lang namatay. Dahil dito kayo sa makro ko. Kita ko naman yung portal eh. Bebe, makro. Huy! Makro na, galaw! Takin na, isa-isayin ko kayo. Dami nyo. Okay, pabitaw pa MH. Tuloy ka mag-remove na yan. Ibitaw yan eh. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 tara. Gamit tayo guys. Gamit. Huwag kayo matakot sa tako sa play. Hindi sasabay sa clash yan. Permis bugo ka yan. Hindi nila kayang salpukin defiance. Huwag lang nasa harap. Pedes lang. Walang magpapakita. 3, 2, 1. Gamit. Clear. Kakapasok lang ng Phoenix mid. Skating mapa. Yeah, Makro. 5, 4, Remit po. 3, 2, 1. Hinta mo lang. 3, 2, 1. Tara, push po ka left and right. Makase, combo. Up. Okay, 147. Up. Okay, palag nyo. Si RM Junior,
Sa Phoenix ulit. Okay, palag niya. Push yan. Pasok pinamatay. Ready kayo sa takusa para sumapa. Portal side kayo. Ayun na yung takusa sa left hagdan. Okay, portal. Pasok pinamatay. Pasok po dito. Macro guys. Huwag kayo dyan mag-box sa portal. Macro kayo mag-box. Walang info sa takusa. Sige. Walang numero ngayon. 3, 2, ano yung mage? 3, 2, Pumasok na ng R. Phoenix. Push up. Yung main crew, walang party. Yung may crap pasali, may party yata ang ninentry. May macro agad ang ticket. Walk na nasa harapan, sasantukin natin to. 3, 2, makra. Bumaba. Papuntang GH. Makakat nyo to. Cut. Makase, up. Okay, cut nyo. Up, dito lang, makro lang. 3, 2, 1, tapan. Second go, up. Second 7, up. Ubus pa. Oh, ito na. Left side. Pasok na pa. Gago na sila sa left. Makase, combo, up. Okay, ubus pa, guys. Gago, lagyata ako. Makwa. Hello. Makwa. Uy, ang kahit sa makwa. Pumasok na mid Phoenix. Tara, GH time. 9 minutes na lang pala. Tara, clear. Atak lahat. GH. Okay, mabs lang. Mabilis lang. Dali. Okay, push niya, mabs. GH lang. Mengtre. Oy, dito kayo. Okay, tira. GH, Mino, dito kayo. Huwag kayo mag-abang ng mapa, patay dyan. Patayin niyo muna to. Oh, mako pa. Hanap mako. Eh, dito tayo, hanap mako. Phoenix R. L Takusa. Pumasok na Phoenix R. Sige. Hindi magsasabayan ha. Huwag tayo matakot sa Phoenix. Kaya natin matrakin yan. Nag-mid Takusa. Kaya magsasalpukan yung dalawa na to isa. Eh, dito lang kayo. Bumaba na Phoenix ha. Ito na Phoenix Phoenix ha. I think ha. 3, 2, 1. Cut nyo. Mako lang. 2, 1, push Wala ka. sliding. Slide. Push slide. Okay, ubus pa. Likod naman, sink naman. Okay, combo, makase. Yung mga 64, wag kayo sumabay sa wave. Okay, push nyo, pinanggalingan natin. Eto na. Takusa mid. Pababa na. Takusa. Oh, ako sa naman sasalpukin natin guys. Hanap macro na be. Kukunin natin tong MS. Hanap macro. 3, 2, 1. Tingin macro. Ubusin natin to. Likod. Oh, likod naman tayo. Likod. Palag pa. Yung mga tumatangkin ng sink, gato. Kaya na yung mga sa mainland. Yes, pero 5. Bumaba na Phoenix. Yes, pero 5. Esperbay na pa, tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Flashing sa ano. Set po. Pakita na po yung mate. 3, 2, 1, go MH. Go GH. Okay, pakapal. Huwag natin lang sa harap. Phoenix nag-GH. Nakawala ka. Clear nyo muna. Yung mga 64 dito sa GH. Sing muna. Cancel GH. Eh, malaki pa buhay ng GH. Pasagin nyo muna yung sing. Pasagin yung sing. Okay, basag sing. Pababa na Takusa. Pababa na Galing sa in. macro. Eh, macro, huwag na kayo dyan sa GH. Biro, Sorokusen. Ay, tsaraga. Dito kayo sa macro, yung 64, pag pumasok kami, huwag mo na kayo mag-GH ha. Reson. muna kayo. Reso pa tayo, wala mag-red. Pababa na rin Phoenix galing R.
Dito, macro, hanap macro. Huwag niyong patay yung mga MP ha, puta, nagdawesa yan. Diyan na Phoenix sa galing R. Galing out ng Phoenix, ito sa likod natin Phoenix ha. Macro guys, macro lang. Macro. Okay, makulit, macro lang. Nandito na sa likod yung iba ha. Likod din, tawag dito. Dito, pasok kayo Sila dito, pre. Panda. Pasok kayo dito, pre. Baka maipit kayo. Hanap tayo ni Piten. Hanap macro, pasok dito. Pushing. Dito lang sa macro, hindi ko kayo pinaikot dyan. Card, Lockrid ba tawag dyan? Goose, dito Goose. Okay nang ina-choco. Yeah, dito lang. Iipitin tayo eh. Yeah, wala naman nag-BGH. Yeah, dito lang. May, wag kayo dyan, IC. Uy, makikilipan kami. Yawa, ulit, tapal niya. Takusa nasa 12. Ubus pa to. Huwag ka na yung sumunod kasi, pre. Eto na, second wave. Sing. Yeah, dito lang yung Takusa. Palag. Likod passing Ano panda. naman, sing panda. Baka palag, 117, Kaya ito lang Kaya nyo. Kaya, so, pasok ng MP, pasok 64. Huwag nyo tirahin yung mga MP, Hindi pa gumagalaw Takusa, ya. Sige, pre. Pupush natin Takusa. Kakapasok lang ng Phoenix R. Okay, so man, mga boss. ALL. Kakapasok lang yun. Ito, ang kukulit na to kanina, yung grupo nila IC Pre, makinig kayo. Ang daming nadamay sa inyo. Baba na Phoenix galing L. Yeah, dito pa rin Takusa. Okay, pag di rin kayo pala susunod sa komando kayo 64 pre na next time. Kaya makwa. Yan na Phoenix ako. Pareso ah. Reso pa. Sa Phoenix. Makase, tapal. Huwag kayong atrasan. Huwag nyo atrasan. Okay, ubus pa. Walang matera kayo. Pareso nga po. Pasok 64. Okay, pareso. Recover tayo. Pasok 64 pa rin. Tutun ba? Ciao, cakes. Yaman na. Okay, walang matera tayo. Yeah, naghihintay pa rin ng oras tong Takusa. Sila yung nandyan pa ba? Nandyan pa? Andun pa rin. Asan ba yung 12 pre? Diyan. Macro. 3, 2, 1. Nandiyan na yung, Sing nila panda. Makase, combo up. 3, 2, 1. Tara, push natin Takusa. Macro pa. 11 sila, 11 na. Kaya papasok sa 12. Pababa na Phoenix galing R. Macro. Pero wag na kayong bumuka ng malaki. Ano ba yan? Okay. Umakyat ng 12 yung Takusa. May debuff in GH. Alam niyo ba yun? Likod. Sing. Likod ng sink. 3, 2, 1. Tapal sink. Balik. Hold Takusa. Lang nag-GGH May Phoenix. nag-DDH, tara, push, Phoenix, Makase, up. 147, up, ubos to, ubusin nyo. Walang mag-DDH, hanap Takusa, pre, Ayun na, bumaba na yung Takusa, bumaba na. Hanap Takusa, Pushing. Takusa. Pre, Takusa, mag-DDH, walang DDH, clear nyo Takusa, pre. Okay, ubos. Ito sa DDH, Takusa, pre. Tangina nyo, kulit nyo. Okay, ubos pa. Push GH, up. Cancel GH. Tingin sa Phoenix. Pababa na Phoenix galing mid. Okay. GH, hello HP. Denay mo. Patunay. Push ka, GH lang. Ito na Phoenix, pre. GH lang. Putang ina, uwa. Pasok, mid. Pasok tuloy. Mid. Sorry, akin yan. Mid po. Okay lang yan. Mid. Tayo magsama, Phoenix na. Susundan na tayo ng Singa, 3, 2, 1, MH po, bababa na tayo. MH na. GH. Macro lang guys. Macro lang. Yeah, macro. Steady pa sa R. Yeah, macro. Phoenix lang yan. 3, 2, 1, tara, GH nga natin. Yeah, GH lang. Pababa na Takusa. Balik, macro. Hanap macro.
Di yata Slide kaya. lane Takusa. 3, 2, up. Dito lang, dito lang. Balik ulit. GH ulit. Get GH niya. Get GH. Casting ka na yung GH. Pre, dito pa to. Tinga. Takusa Ayan, bumaba slide. na yung Takusa, ha? Bumaba na, bumaba na. Cancel GH. Bumalik. Cancel GH. Anti-crashing. Kaya natin to. May pa. Ano pa? Nagsanap na ako. Okay, dito lang. Bantayan lang to. Oh, GH. Ah, cancel. 3, 2, 1, push. Pushing, push Phoenix. Phoenix, pakita ko sa... Pushing na rin Takusa. Huwag ka na mag-GH. Mag-iyo kayo man. GH lang. Mapagpinasan na kayo. Okay, lahat dyan, nandyan na lahat. SK, Phoenix MP, nasa GH. Nice one, Kauki. Finals pala yun. Nice try. Nice try. Kaya na pa, sasunod pag GH lang. Ay, nagagawa ko siya yung pang school. Nice G, ang ganda na ka. Nice G mga chong, nice G. Nice try, sayang. Thank you, Otit. Good run. Thank you my idol, sarap mo. TY. Thank you. Parang magigig sa guild para bukas CW. Nice game. Nice.